Bien, alors donc bienvenue mwa hii leson. Mwa hii leson tutazungumzia kuhusu vitu vya maana sana vyenye vitatuakombanye de la suite ya vile tutasema. Na mbele tuanze, ndaanza baonesha kitu vimoja moja. Kuko atome. Atome itezi kuwa atome A. Ile atome A iko na 5 proton. Iko na 5 proton. Hii atome inakuwa par exemple na 2 neutron. Basi kunakuwa na atome B. Ayo iko na 5 proton. Mais iko plutôt na 4 neutron. Kunakuwa atome C. Ayo iko na 5 proton. Mais inakuwa plutôt na 3 neutron munoyo yayo. Donc kunakuwa ya kwanza iko na 5 proton, mais inakuwa na 2 neutron. Ya pili inakuwa na 5 proton, mais inakuwa na 4 neutron. Ya tatu inakuwa na 5 proton, mais na mkiangalia bien, cela veut dire que hii haina poids molelea, haina masse molelea na hii haina masse molelea na hii haina masse molelea na hii. Donc ziko na mamase za kupishana. Mais ni maatome za type molelea. Donc desema maatome zenye ziko mkategorika molelea, maatome zenye ziko msorte molelea. Alors kile ndio nataka wanasema sema manombre de proton ndio zenye zina determine en fait type ya atome. Manombre de proton ndio zina determine type ya atome. Hii tezi kuna ni atome. Mais niko na nyingine mass na iko na nyingine mass. Mais zote ziko msorte moya ya maatome. Zote ziko msorte moya ya maatome. Ndizi wapatie example. Kuna kuwa hydrogene. Kuko hydrogene yenye yenye kuna 0 neutron. Kuna kuwa hydrogene yenye kuna neutron moya. Kuna kuwa hydrogene yenye kuna maneutron. Kuna kuwa hydrogene yenye kuna maneutron zide. Par exemple, ile ndio napatia kama example. Mais hii ni hydrogène na hii ni hydrogène na hii ni hydrogène. Ile ndio tunataka ambiamo amo sorte. Donc ni hydrogène mais maatome zinapishana mu niveau ya mamas ya niko di na présence bien na nombre ya maneutron zenye zinaongezeka chaque fois mu noyau ya kila atome. Alors mnaona hii na hydrogène zile hydrogène Z3 zinakonstituer yenyewe nitaka kama element molelea. Donc ni element chimique molelea ndio hydrogène mais comme plusieurs types d'atomes. Unakuwa atome yenye iko na 0 neutron, unakuwa na atome yenye iko na neutron moja, unakuwa na atome yenye donc makategori za maatome zinapishana mena ni element chimique molelea. Donc en fait element njo ile mumeona difference entre ça mtu kati element chimique na atome. Element chimique iko kusi. Donc element chimique ndio sema ndio ina representa ya maatome za mkategori yayo. Donc representa ya maatome za mwili type yayo ndio yenyewe nataka kama element chimique. L'élément chimique qu'on appelle hydrogène, ndio ina representer ma type za hydrogène zote zile zinaexiste. Na ce qui est commun partout kuzile ma type za hydrogène ni nombre de proton. Nombre de proton haishanjaki. D'ailleurs nombre de proton ina définir yaka kama atome ni quel type d'atome. Donc hatusema tuti hii ni hydrogène iko na ma proton zide na hii ni hydrogène iko na proton moja hapana. Nombre de protons qui change c'est tout. Déjà na élément ni change. Donc nombre de protons ndio ina définir yaka type, d'élément. Na définir ka type d'élément. Maintenant tukishajua vile, unaona hii 5 proton. 5 proton ni kuna representer bien hydrogène ni 1 proton parce que kila noyau ya hydrogène comme proton moja. Hii 1 hii 5 proton nombre de proton mu noyau. Ndio bana representer kama chimia mo Z. Ndio Z. Donc hii Z ndio ina caractérise kila élément chimique. Na hii Z ina désigner nini? Z ina désigner nombre de protons mon noyau. Z ina désigné aussi nombre d'électrons autour de ce noyau là. Par exemple Z iko na 1 jua ke ile atome iko na proton moja ndani mu noyau yayo, mais aussi na nje ya noyau kuko electron moja. Na Z ina désigné directement aussi place ya voilà. place de quoi? Place de l'élément. Place de l'élément. Donc IZ ina désigné aussi place ya élément mu tableau périodique. Kama kila mtu kuna tableau périodique, ukaangalia bien ile tableau périodique, hydrogène ndio élément numéro 1 kwa ile tableau périodique. Cela veut dire que Z ya hydrogène égale 1. Z de l'hydrogène est égal à 1. Na sasa tunasema tuti Z ya hydrogène égale 1. Cela veut dire que place yayo mu tableau ndio élément numéro ya kwanza. Mais aussi tukakamata atome ya hydrogène, mule ndani mwile atome ya hydrogène, mu noyau ya ile atome ya hydrogène mtakuwa proton moja. Mutakuwa na autour ya ile noyau ya hydrogène kutakuwa electron moja. Yote nimewaambia hapa. Z ina indique nombre de protons zezi comme noyau, nombre d'électrons zezi kuna tourner kwa ile noyau na place ya element mu tableau périodique. Ndio maana ya ile Z na hii Z ndio wanataka kama sasa wanataka kama numéro atomique. Wanataka kama numéro atomique ou bien nombre atomique. Ile Z wanataka kama tena nombre atomique. Alors tutakuwa nipata namna gani? Ni juste ku tableau périodique. Unakamata tableau périodique. Element ya kwanza Z yayo donge ni 1. Element ya 2 Z yayo donge ni 2. Element ya 3 Z yayo donge ni 3. Element ya 100 Z yayo donge ni 100. Automatiquement tunasema entre Z ni 100 jua ke mu noyau ya ile element bia ile ya atome ya ile element muko 100 proton
Na autour ya noyau ya ile proton kuko na gravité, donc kuna tournoyer combien d'électrons? 100 électrons. Juu ile element ndio ya sa mu tableau périodique. Donc kila atome iko caractérisé par numéro atomique yayo, na ile numéro tumesema ni Z. Mais juu tumejua que Z inaindique nombre de protons zenye ziko mnoyo, alors siko possible facilement kudetecter nombre ya manetro zenye ziko mwile noyau, zenye ziko mwile noyau. Alors nombre de protons, nombre de protons tumesema ni Z, na mnoyau tunajua ke muko manetro. Donc Z ndio nombre de protons zenye ziko mnoyau, na N ndio nombre de neutrons zenye ziko mnoyau. Alors nombre ya maproton plus nombre ya manetro zenye ziko mnoyau, ndio nitaka kama umetenda kushimi ama nombre de masse, kisha bani representer par A. Nombre de masse. Kisha nombre de masse est égal à nombre de protons plus nombre de neutrons. Cela veut dire que tukaweza kupata information kwa atome fulani kuhusu nombre de masse yayo, alors tutaweza kudeterminer kama mnoyau yayo muko combien de neutrons. Ili sifike tunajua tuti tel atome muko nombre de masse égal à autant. Alors jua tunajua déjà Z yayo, tutaweza kupata nombre de neutrons yayo. Cela veut dire que aka nika formule kenye il faut tunabana. Kisha atome, kila atome iko caractérisé par Z na hii A. Kila atome iko caractérisé par nombre de protons na nombre de masse. Voilà, iko caractérisé par nombre de protons na nombre de masse. Donc tukaweza tutezi calculer hii nombre de neutrons namna gani? Donc N itakuwa égal à A moins Z. A moins Z. Voilà. Donc nombre de neutrons est égal à nombre de masse moins le nombre de quoi? Le nombre de protons. Moins le nombre de protons. Alors autre chose maintenant, wakati yenye tunajua A na tunajua aussi en même temps Z, donc ça tumejua kwa atome, ça kwa kila atome tumepata kwa hii information, hizi information zide. Tumejua tel atome X. Voilà. Ça tunasema tusipose que kwa atome B, atome njo B. Atome tusipose que njo B. Nero hii atome B tumejua hako. Donc nombre de masse yayo, tumejua na nombre de protons yayo. Alors hii atome B kuile wakati mushimi banaitaka mo. Juna tumejua hizi information zide. Kuile wakati na tumesema tuti ile ni nucléide. Donc nucléide ni atome yenye tunajua A yayo, tunajua na Z yayo. Ile ndio wanataka mo nucléide. Kisha nucléide bani representer kana namna gani? Nucléide bani representer ka hivi. Na batia representation générale. Donc ile ni X ina representer symbole atomique ya n'importe quel élément. Kisha hapa yulu kuna kuwaka A, donc nombre de masse, na hapa chini kunakuwa Z. Par exemple, ku hydrogène, na wapatia exemple, nucléide, kunakuwa I, ou bien, par exemple, ingine exemple, ku helium, tutaweza kamata I. Je pense que kila mtu kuna tableau périodique yake. Tunaweza kamata I ndio symbole atomique ya helium. Hii ni symbole atomique ya hydrogène. Hizi hapa ni magazi, hizi ni magazi. Kunakuwa 4, 2. Ça veut dire que 4 ni nombre de masse na 2 ni nombre de protons. Alors tunajua A, tunajua na B, tunaweza kusema mwi atome ya helium muko autant de neutrons. Juu tunajua deja A, tunajua na Z. Na hapa tunaweza kusema mwi atome ya hydrogène muko autant de neutrons. Juu tunajua A, tunajua na Z. Mpaka pale, je pense que tunafatana très bien. Par exemple, batezi tuuliza wanatupatia tu juste question. Bon. Pour déterminer par exemple, kama mnoyau ya hizi maatome muko combien de neutrons, combien de protons na combien d'électrons. Tukamata par exemple, banatupatia I atome 23 11 sodium. Nakamata juste l'exemple. Hii ni atome. Mwi atome muko combien de protons, muko combien d'électrons na muko combien de neutrons mnoyau yake. Kwanza tunaona tuti nombre de masse ni combien. Donc A égale 23. Si ndio pale? Ndio hii tulirepresenter hapa, mnaona kwenye A inakuwa hapa. Donc A égale 23. Cela veut dire que hapa tout simplement ndio kusema nini? 23. Ndio kusema nombre de protons donc Z plus nombre de neutrons donc N égale 23. Or Z tunaijua. Basi tupa hapa ni 11. Donc Z égale 11. Alors basi tuambia mbona sasa N ni combien? N itakuwa combien? Tushapata paka formula yetu. N égale A moins Z. Donc N égale 23 moins 11. Ce qui est égal à combien? À 12. Cela veut dire que mon noyau ya hii atome ya sodium, muko maprotose 11, munakuwa na maneutrozi 12. Muko maprotose 11, munakuwa na maneutrozi 12.
Na a partir ya hichi na tumeweza deja kudeterminer nombre de proton, deja mshaiona. Tunaweza kudeterminer nombre de neutrons par calcul. Mais tunajua que Z inarepresentiaka nombre de proton, mais aussi nombre d'électrons. Parce que tulisema tuti il y a autant d'électrons que de protons. Donc, munoyo mkakuwa na mko ma protons 11, alors autour ya ile noyo na kutakuwa na kuko ma electrons 11. Donc, kuko ma electrons alors 11, kunakuwa na ma protons 11. Na munoyo limwa na ma proton, munakuwa ma neutrons ngapi? 12. Donc, munoyo mko ma neutrons 12, ma protons 11 na autour du noyau kuko ma electrons 11. A partir ya zile ma information zenye tunaona pale. Alors maintenant après kusema kuzile ma nucléide, kuzile ma Z, ma A, nombre de masse ainsi de suite. Il faut maintenant tunasema maintenant kuhusu nini? Kuhusu type de nucléide. Type de nucléide. Il faut tunasema maintenant kuhusu type de nucléide. Type de nucléide ndio za wapi? Kunakuwa zenye wanitaka ma isotope. Ma isotope ndio ma nucléide za namna gani? Tuseme nucléide ndio atome yenyewe tunajua ko A na Z. Donc A nombre de masse na Z nombre de numéro atomique ou nombre atomique. Voilà. Donc kuko ma nucléide menene zeba nitaka ma isotope. Zile ma nucléide ndio za namna gani? Zile ma nucléide ndio ma nucléide zenye ziko na même nombre de protons. Même nombre de protons. Mais zina différer, donc différence ina jiretrouver ku niveau ya nombre de neutrons. Ma nombre de neutrons zinapishana, mais ma nombre de protons et électrons ni zimoe. Donc, nombre d'électrons partout ni molelea, nombre d'électrons, nombre de protons partout ni molelea, mais nombre de neutrons zinapishana. Exemple, mimi nitawapatia exemple ya carbone. Kuna carbone yenyewe tunataka kama carbone 12. Donc, carbone 12 kunakuwa après pale kunakuwa carbone 13. Après pale kunakuwa carbone 14. Mukaangalia bien Z ni molelea partout. Na ile ndio atome de carbone. Z ni molelea. Cela veut dire que même nombre de protons, même nombre d'électrons. Hii atome iko na maproton 6, iko na maelektroni 6. Hii atome iko na maproton 6, iko na maelektroni 6. Hii iko na maproton 6, iko na maelektroni 6. Mais A ya hii ni 12, A ya hii ni 13 na A ya hii ni 14. Cela veut dire que iko na maneutrons ngapi? Tunajua gisi nombre de neutrons est égal à A moins Z. Ce qui sera égal à 12, joué par A ni 12, moins 6. Ce qui sera égal à combien? Ce qui sera égal à 6. A pas même chose. N égale à A moins Z. Donc, A est 13, moins combien? Moins 6. Ce qui sera égal à 7. A pas même chose. N égale à A moins Z. Ce qui sera égal à 14, moins 6. Ce qui sera égal à 8. A pas ma neutron. Unaona gisi hii carbone 12. Carbone 12 yenyewe mnasomaka ku histoire, no? Carbone 12 yenyewe mnasomaka ku histoire juu ya kusema ku datation ku determiner âge ya kitu ya zamani. Banajibaze ku carbone kama 12 kama carbone 14, voilà. Donc, en fait, mui atome ya carbone 14 munuayo yayo ndani muko ma protons 6, munakuwa na ma neutrons 6. Memu hii atome ya carbone nayo tu ni carbone. Munuayo yayo ndani munakuwa ma protons 6, saa hapa tu. Même ma neutrons 7 haziko 6 saa hapa. Hapa ma neutrons 8. Mais ma proton tu ni zile zimolelea zisisi. Alors wakati ma atome ziko na nombre de proton yenye ni molelea, mais zinapishana kunivua ma nombre de neutrons, alors zile ma atome wanazitaka kama isotope. Donc hii ni isotope na hii ni isotope na hii ni isotope. Je pense que mpaka pale tunaelewana bien. Kuna kwa sasa deuxième élément. Deuxième type plutôt de nucléide. À part ma isotope, kuna kwa zenyewe nitaka kama ma isobar. Ma isobar ni manini? Ma isobar ni maatome zenye ziko na même nombre de nucléons, mais zinapishana ku niveau ya nombre de protons na nombre de neutrons. Donc kuizi maatome A njo molelea partout. Mais Z na N haiko vimolelea. Nenda wapatia example ya nini? Par exemple, tunakamata argon 40 ni quantième élément, ni 18e élément pour tableau périodique. Tunakamata na calcium 40 nayo ni quantième élément, ni 20e élément pour tableau périodique. Mtezi chunga, mimi napima baonesha kwanza tableau périodique, comme ça tuna vérifier si ebote limoya. Voici tableau périodique mbele yetu hapa. Sasa hii tunatafuta argon. Tuseme argon ni 18e élément du tableau périodique. Njoo hapa. Je pense que mko naiona. Tutazoomer juu muone bien. Argon ni 18e élément du tableau périodique. Njoo hapa. Argon. Unaona? Argon ni 18e. Ile ni 18. Donc hii ni argon. Ni 18e élément du tableau périodique. Calcium haiko 18e élément du tableau périodique, ni 20e élément du tableau périodique.
20e élément du tableau périodique. Alors kunakuwa calcium 40, kunakuwa na argon. Argon combien? Kunakuwa na argon 40. Voilà, donc zile pale ni maelema mbili. Alors hapa tumesema tuseme A égale 40. Na hapa A égale 40. Mais Z ya hapa égale combien? Tunajua gisi, je pense que mko naona, tunajua gisi A égale Z plus N. Oro tunajua Z ya hapa ni 18. Hii ni 18 ya élément, donc Z ni 18. Tunajua na Z ya hapa A égale Z plus N, mais Z ya hapa hayo ni combien? Ni 20. Z ya hapa ni 20. Je pense que mko naona bien, Z ya hapa hivi ni 20, mais Z ya hapa ni 18. Bon, mko naona na formule. Donc cela veut dire que tukisema tunatafuta nombre de neutrons, tunajua gisi N égale A moins Z. Na hapa N égale A moins Z. Or Z ni 18 na A ni 40. Donc hapa tunakuwa na 40 moins 18, alors que hapa tuko na 40 moins 20. Ici 40 moins 20 c'est 20. 20 quoi? 20 neutrons. 20 neutrons. Hapa tunakuwa na 40 moins 18. Ce qui est égal à combien? Ce qui est égal à 22. Ce qui est égal à 22. 22 quoi? 22 neutrons. 22 neutrons. Donc mnakostate ke A njo zimolelea, mais Z zinapishana na ma N zinapishana, donc nombre de neutrons zinapishana. Ce qui veut dire que hizi hapa hizi zido ni ma isobar. Ni ma isobar, ma elements za vile njo wanataka mo manini? Njo wanataka mo ma isobar. Je pense que mumeelewa zenye wanataka mo, zenye yeye wanataka mo isobar. Kuna kwa troisième catégorie njo ya zile wanataka mo ma isotone. Isotone. Ma isotone nazo ni manucléide. Kama nasema isotone, mnakomprendre que nini njo molelea pale ni nombre de neutrons njo molelea. Donc hizi ma N sasa njo zitakuwa zimolelea kuzile maatomu. Tuwezi kamata example ya nini? Tutakamata example ya carbone 12 par exemple, carbone 12. Voilà, tu tukao shaisema kwa kule yodo, carbone 12. Tunakamata na azote 13. Azote 13. Azote ni 7e élément du tableau périodique. Azote ndio 7e élément ya tableau périodique. Kila mtu kuna tableau périodique yake, tuangalie bien. Azote ni 7e élément ya tableau périodique. Alors, hapa tunajua tunasema tuseme hizi maisotone ni maelema zenye ziko na ni maatome zenye ziko na ma N zimolele. Donc tukakamata hapa A égale Z plus N, na hapa A égale Z plus N. Hapa tunasema N égale A moins Z, na hapa N égale A moins Z. Tunajua A, tunajua na Z kwa kila elema. Donc ce qui sera égal ici à 12 moins 6, et ici ça sera égal à 13 moins 7. 13 moins 7 égale 6, na 12 moins 6 égale 6. Donc on a constaté que N ni molelea partout, mais A zinapishana na ma Z zinapishana. Alors lorsque ma éléments ziko na ma N zimolelea, zile ma éléments wanaziita kama ma isotone. Wanaziita kama ma isotone. Kuna kuwa maintenant dernière catégorie ya ma plutôt ya ma nucléide. Dernière catégorie ya ma nucléide njo zenye wanaita kama manini? Ma isodiasphère. Isodiasphère. Ile ndio dernière catégorie yetu utaona mwa hii leçon yetu. Ma isodiasphère njo za aye. Ma isodiasphère ni ma atome zenye ziko na même nombre d'excès de neutrons. Donc excès ya ma neutrons ni molelea partout zile zide. Donc pour dire que ça tunasema tuti N moins Z égale par exemple X ni kanombre. Alors tukisha calculer N moins Z kwa hii element ya kwanza, tunakalkule na N moins Z kwa hii element ya kwanza, tunapata même réponse partout. Ile ndio nombre d'excès de neutrons. Alors sama atome, sama element ziko na nombre d'excès zimolelea, zinazitaka kama isodiasphère. Tutaweza kamata example ya carbone 13. Carbone 13 tunakamata na example ya bore 11. Bore ni 5e element ya tableau périodique. Tunakalkule N moins Z hapa. Tunaanza pata kwanza N parce que tunajua tushapata A, tushajua A, tunajua na Z. Donc hapa N égale A moins Z, ce qui sera égal à 13 moins 6, ce qui sera égal à combien? À 7. Na hapa hivi tunakamata naho nini? Tunakamata donc ni N égale A moins Z, ce qui sera égal à combien? Ce qui sera égal à 11 moins 5, ce qui sera égal à combien? Ce qui sera égal à 11 moins 5 c'est 6. 11 moins 5 c'est 6. Kisha hapa tunakalkuliba maintenant kwa niveau N moins Z. N yetu ni 7 na Z ni 6. Donc tutakuwa hapa na 7 moins 6 ce qui sera égal à 1. Hii ndio N moins Z yetu kwa niveau ya hii element ya kwanza. Tunakamata hapa na N moins Z kwa hii element ya pili. N moins Z ni combien? Ni N yetu ni 6 na Z ni 5. 6 moins 5 ce qui est égal à 1 aussi. Donc N moins Z égale
Alors joue nombre d'excès de neutrons. Tumeona sia bote peke peke, yani mweze de partout ni molelea kuma elements zide. Alors hizi ma elements zide watazita manini ma isodiasphère. Isodiasphère. Pour dire que ça tunatupa exercice wanasema mbo. Tumewapatia hapa ma elements 10 ubiezi 15. Muzile ma elements 15 mtuambie kama za wapi ndio ma isotope. Mtuambie kama za wapi ndio ma isotone. Mtuambie kama za wapi ndio ma isodiasphère. Mtuambie kama za wapi ndio ma isobar. Alors il faut tunajireferer kwa ile alama yote yenye tumepana pale. Daire sasa tutakuwa tuko na résoudre comme exercice. Mtakuwa na mko naona kitu tutakuwa tuko na utiliser zile ma information zote ni za maana na ni za kubana très bien. Je pense que mpaka pale tunafuatana bien si vote.